التدريب الأول في التراكيب. انظر ولاحظ الفرق. للمذكر كيف حالك؟ للمؤنث كيف حالك؟ للمذكر من أين أنت؟ للمؤنث من أين أنت؟ للمذكر هل أنت باكستاني؟ للمؤنثة هل أنت باكستانية؟ للمذكر أنا مصري. للمؤنث أنا مصرية. لاحظ الضمائر. أنت للمذكر، أنت للمؤنث، أنت للمذكر، أنت للمؤنث. التدريب الأول. पहली मशक। उन्जुर वलाहिज़ الفرق للمذكر والمؤنث। गौर से देखिए और मुज़क्कर और मुअन्नस में क्या फ़र्क होता है अरबी में ये बताया जाएगा। कैफ़ हालुका का हुना ज़मीर, कैफ़ हालुकी लिमुअन्नस का ज़मीर, मिन ऐन अंत, अंत हुना ज़मीर लिमुज़क्कर, मिन ऐन अंती लिमुअन्नस, अंती। हल अंत पाकिस्तानीशु लिमुज़क्कर, मर्द के लिए ये। हल अंती पाकिस्तानीशा, पाकिस्तानीया लिमुअन्नस, मुअन्नस के लिए। अना मिस्रीयु, मर्द के लिए। अना मिस्रीयतुन, मुअन्नस के लिए। लाहिज़ु दमाइर, अंत मुज़क्कर, अंती मुअन्नस। التدريب الثاني. الأصوات. انظر ولاحظ صوت الحاء ثم ردد. दूसरी मशक अल-असवात। देखिए और हा के मखारिज पर गौर कीजिए और फिर दोहराइए। حامد، حسن، حبيبة، حراء. كيف حالك؟ كيف حالك؟ الحمد لله، الحمد لله. التدريب الثالث. تبادل الحوار مع صديقك، تبادل الحوار مع صديقتك. तीसरी मशक मुज़क्कर अपने दोस्त के साथ कैसे मुकालमा करे और मुअन्नस अपनी दोस्त के साथ कैसे मुकालमा करे। كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ من أين أنت؟ من أين أنت؟ من أين أنت؟ هل أنت باكستاني؟ هل أنت باكستانية؟ هل أنت مصري؟ هل أنت مصرية؟